بلوائیاں میں دس دیتا ہے. پھر سنو توجہ نا، حسن پاک، حسین پاک، علی پاک. اور میں قسم چوک کے آکھن لگا اگر میں جھوٹ بولا مسجد میں پہلے آکھے جان بچ کے جھوٹ بولا خدا میں جہنم میں سٹے. میں قسم چوک کے آکھنا عثمان دا دشمن علی تا کچھ نہیں لگتا، علی دا دشمن عثمان تا کچھ نہیں. اس تیجے وضو دے مسائل نہیں آتے تھے بکواس انہوں نے کرتے ہو جنہوں نے نبی تے سب کچھ بارے. دین ایڈا لاوارث کے نہیں ہو گیا. ساڑھے تک دین ایویں پہنچے آپس نے لڑائیاں کی بناتے ہو. مولوی نے جو مرضی آکے جائے جہنم میں، پر نبی دے یارہ نہ بھی حیا کر، محمد دے بالا نہ بھی. میں تواڈے سامنے بیٹھا سر تو لے کے پیروں تک اگر میں جھوٹ بولا کئی دفعہ آکھ چکا. میں خدا دی قسم چوک کے آکھن لگا علی علی ہوے، حسن حسن ہوے، حسین حسین ہوے، سیدہ زہرا دا ذکر ہوے. اگر کوئی خبیث چاہے وہ مولوی کہلاوے، خطیب کہلاوے، پیر کہلاوے، چودھری کہلاوے، او دے متھے فٹ ہوے لعنت او دے جمن تے مرن دے. واہ واہ. اپنے پیر دے بالا نوں سر تے بٹھا دے، محمد دے بالا دا حیا نہیں آندا. واہ واہ. چوڑیاں کری ضرورت ہے اہل بیت نو تیری. آج کل کے لوگ یہ پانچ تن پاک کیا ہوتے ہیں؟ میں کہا پلید آپ کدھر ہوتے ہیں؟ میں نہ لے لگا پانچ تن پاک دا تسی بھی دسنا پھر کیا ہوتے ہیں؟ نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، پانچ پاک. سبحان اللہ. جڑے زندہ لوگوں سارے بولو سبحان اللہ. کئی لوگ انویس کال تو پیوڑے جو علی کو مولا ماننا کوئی ضروری ہے. اور میں کہ انہیں پوری حدیث پڑھی ہوں. حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی کو مولا، جتا میں مولا اودا علی مولا. یہ دا مطلب ہے جڑا علی دا کچھ نہیں لگتا اور نبی دا بھی کچھ نہیں لگتا، جڑا نبی دا کچھ لگتا ہے علی دا بھی کچھ لگتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا علی تے اگر ہاتھ چوک سکو تو ایک باری چوک لو. سبحان اللہ. جنہوں عقیدہ دا فالج ہے وہ تو نہ چکے باقی سارے چک لو. سبحان اللہ. اگر میرا نبی علی کی خاطر ہاتھ چک سکتا ہے تیرے نہیں چکے جا سکتے. سبحان اللہ. نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑیا، صحابہ دا مجمع فرمایا لوگو جدا میں مولا ادا علی مولا. میں چاہنا 5 واری کم از کم آپ کو کہہ لو گے. حضور نے فرمایا جدا میں مولا ادا علی مولا. ایک دوجہ دے کانے چاکھو تاکہ ذہن پاک ہوئے تے علی مولا پکارے. جدا میں مولا ادا علی مولا، جدا میں مولا ادا علی مولا، جدا میں مولا ادا علی مولا. علی علی کرے تو شمیتی نسل یہ تو عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے. اور میں کہا تیرا پیڑا خرق ہو، علی علی کرنا تو عقیدے کے صحیح ہونے کی علامت ہے. علی علی کر کے صحابہ کو بھونکنا یہ غلط بات ہے. علی علی کرنا یہ تو عبادت ہے. میں تو اٹھے چہرے ویکھ رہے ہیں کتنے بندے خوش ہوئے مدینے کا تاجدار بھی تو انہوں ویکھ رہے ہیں. علی علی کرنا عبادت، علی علی کرنا بولو، علی علی کرنا ہاتھ چکو، علی علی کرنا عبادت. میرے دونوں ہاتھ کرو تے جی علی علی کرنا عبادت، علی علی کرنا عبادت. اگر علی علی کرنے پہ فتوے لگتے ہیں تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں تم یزید والا کام کرتے رہو، ہم ہر والا کام کرتے رہو. فتووں سے کسی بغیرت کو جا کے ڈرا. ہم مر تو سکتے ہیں علی علی نہیں چھوڑ سکتے، کٹ تو سکتے ہیں علی علی نہیں چھوڑ سکتے. ارے ہمارا جنازہ توڑ سکتا ہے علی علی نہیں چھوڑ سکتے. جیے گے علی علی کر کے، مریں گے علی علی کر کے، اٹھیں گے علی علی کر کے. حیدری 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 حیدری. آج میں چاہتا ہوں اچھا کئیاں نو مروڑ اٹھتا ہے پانی کا ضرورت ہے. میں کہ اچھا مولوی دا نعرہ لگ سکتا ہے، پیر دا نعرہ لگ سکتا ہے، علی نال پیرو. کائنات میں جتنے مولوی اور پیر باز ضمیر ہیں وہ سارے علی کے در کے فقیر ہیں. اور
अली हुजूर की उम्मत के पीर हैं। मैं जिसका मैं मौला उसका अली तो ये मजा नहीं ना आया। जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। और अगली बात आपको बताऊं, मजा आ जाएगा। मैंने आज दो शख्सियतों का उन्वान छेड़ा है। एक है हजरत उस्मान गनी, वो भी दामाद रसूल। एक है हजरत मौला मुर्तजा, वो भी दामाद रसूल। एक है उस्मान गनी जिनकी पहचान ही कुरान है, और एक है अली जिनकी पहचान ही कुरान है। हजरत उस्मान गनी एक रात में कुरान का खत्म करते थे। शहादत हुई तो कुरान की तिलावत कर रहे थे, खून खून के और आग पर गिरा। अली कौन है? मेरे नबी ने फरमाया अली युम्मल कुरान फल कुरान मा अली। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। जिधर अली होगा उधर कुरान होगा, जिधर कुरान होगा उधर अली होगा। इन वाले होए जुमला दिल से लिखने दे। जिस पासे कुरान नहीं ना होता उधर अली भी नहीं जाता। फिर सुन लो तो जनाब, जिस पासे अली उस पासे कुरान, जिस पासे कुरान उस पासे अली। मेरा एक जुमला सुन लो, उस्मान गनी और अली का नौकर होए जरा इन्हां नाल भी प्यार करे, रब दे कुरान नाल भी प्यार। अगर तवज्जो होवे तो रुचि आवाज नाल सुभान अल्लाह कहे। ये 5 टन पाक माशाअल्लाह, फिर ढिले हो। 5 टन पाक या अल्लाह जेड़ा बोले इनु 5 दे खाते पा। वाह, मैं बात तो हैरान था जब कोई आगे क्यों लगाए। मैं को पुत्र कलमा पढ़ ले इतने नबी दा वीर भी बर्दाश्त कर। तेरी बेगैरती नहीं चलेगी थे। जड़ा बंदा गौस पाक दे नारे लावे, दाता साहब दे लावे, गरीब नवाज दे लावे, मुजद्दिद साहब दे नारे लावे, उन्हें मौत पैंदी है कि अली दे नारे ना लावे। अली अली करना इबादत, अली अली करके सहाबा को अपना खिबासत। हम खिबासत नहीं करते, इबादत करते। वाह वाह वाह। असी जो मौला अली का जिक्र करने ना, असी लोग कहना खबरदार है, असी अली दे यारां दे भी नौकर हां, अली दे बालां दे भी नौकर। बेशक सहाबा सारे अली दे यार ने, आल सारी अली दे बाल। बेशक अली दे बालां ने भी सलाम, अली दे यारां ने भी सलाम। 5 टन पा। हुण जरा मैं फिर दोबारा नाम लैन लगा, हौले हौले नाम लवांगा ताकि हर नाम ते तुसी सुभान अल्लाह को। नबी पाक सुभान अल्लाह, अली पाक सुभान अल्लाह, सैयदा ज़हरा पाक सुभान अल्लाह, हसन पाक, सुभान अल्लाह, हुसैन पाक, सुभान अल्लाह, 5 टन पाक। सुभान अल्लाह। हर सहाबी में हुजूर ने खुसूसियात अता फरमाई। अली पाक की भी खुसूसियत है। क्या सुनो, सारी कायनात विच सैयदा ज़हरा पाक दे नाल दी औरत कोई नहीं, ते ज़हरा पाक दे शौहर दा नाम है अली। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज ना को, ऊंची आवाज। हसन हुसैन जन्नती जवाना दे सरदार ने, ते हसनैन दे अब्बा जी दा नाम है मौला अली। एक बारी और की सुभान अल्लाह। जिदी पाक पुश्त विचों ज़हरा पाक दे वसीले नाल औलाद रसूल कयामत तक जारी हो सारी है, उस पाक जात दा नाम है मौला अली। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ी जी गल दसन लगा। हजरत इमाम हसन पाक, हुसैन पाक, इमाम जैद पाक, बाकर पाक, जाफर पाक, ज़ैनुल आबिदीन पाक, मूसा काज़िम पाक, हजरत अली रज़ा पाक, इमाम हसन अस्करी, इमाम तकी, इमाम नकी, गौसे जली, गरीब नवाज, हिंदुल वली, दाता अली, सुभान अल्लाह, जमात अली, मेहरे अली और सारे गंजे करम, इन सब से लेकर इमाम महदी तक सारे सोने जिसको अब्बा जी कहते हैं, उस बाप का नाम अली है। माड़े
जे प्यो दा लिस्से जे प्यो दा पुत्तर हाई कोर्ट दा जज बन जाए इलाके डॉन बन जाती है ते जड़ा जन्नत दे मालकां दा प्यो होवे अच्छी आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। ए मैं सिर्फ पहले सुन्नत नाल मुखातब हां बस सुभान अल्लाह बाकी मैं किसे नाल नहीं। आओ इधर पक्का इरादा करो मुहर्रम शरीफ आ रहे हैं असी हुजूर दी आल पाक दी भी नौकरी करांगे असहाब पाक दी भी नौकरी करांगे। मैंने एक जगह ते एक बंदा पूछण लगा ये मुहर्रम वाले मौके लोग सबील सबील ला के कुछ पानी पी लिया करिए ते मैं कि तुहाडे घर उस दिन जनाजा होंदा है तुसीं भी इमाम दी सबील ला हां हां सुभान अल्लाह वाह अब्बा याद है हुसैन नहीं याद हाय हाय सुभान अल्लाह। देखो साढ़े मौलवी भी हल्के हुए नहीं पीना चाहिए मैं कि पीना नहीं चाहिए उनके नाम पे पिलाना तो चाहिए। दस मुहर्रम तक नहीं पता हुसैन कुंबा कटा के 3 बजाया है जे तेरे घर में मुहम्मद के पुत्र दे 2 जग शरबत दे जल जाएंगे ते बह लग जाएगा। वाह 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 गौसे पाक की 11वीं याद है मुबारक हो गई याद है तो मेरे हुसैन याद नहीं। तू ये मसला ना पूछा कर उनकी सबील से पीना जायज है या नहीं तू ये मसला पूछ बस दुनिया दे होते हैं हुसैन की सबील कोई और क्यों ना। हाँ वाह 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 ये पहचान तो किने दसनी हर नमाज विच नबी दी आल ते दरूद पढ़ना लिया तेनू हुसैन किस तरह भूल जाता है। वाह मजा है कि 10 मुहर्रम होवे अहले सुन्नत दी मसाजिद भरिया हो अहले सुन्नत हुसैन पाक को सलाम करके हर सुन्नी कुरान की तिलावत करके आके हुसैन तू सर कटा के कुरान पढ़े असा तेरी अदा अदा करके कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असी मुहर्रम वाले मौके किसी और पासे टुर जाने हैं ये सुनिया दी मस्जिद है मुहर्रम गुजर जाए तो हुसैन को सलाम ना होवे। सुभान 18 ज़िलहज उस्मान गनी की शहादत जिनी शहादत का गवाह खुदा दा कुरान सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में जिन्हें शर्म व हया दा खुतबा मोहम्मद अरबी ने पढ़े और सुन्नी है ज़िलहज होवे ते उस्मान दी अज़मत को सलाम ना होवे। वाह वाह फिर यकम मुहर्रम मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम का यौम शहादत। सुभान अल्लाह असली तो यकम तो शुरू होने हैं और हजरत उमर के बारे सिर्फ एक ही लफ्ज़ रखूंगा सने बंदे समझ जाओगे हुजूर ने फरमाया उमर जिस थां तू लंघ जाए उसे शैतान नहीं आता। हाय हाय वाह वाह चलो जो बोले हो थोड़ी मेहरबानी जिस थां तू लंघ जाए उसे शैतान नहीं आता। उमर नो शैतान मन नहीं सकता मुसलमान छड़ नहीं सकता। जब को मुहर्रम होवे अहले सुन्नत के घरां विचों अहले सुन्नत के मसाजिद विचों आवाज उठे फारूक आजम दे फारूक आजम के नाम दा लंगर चलाओ कोई पूछे वजह उन्होंने आखो फारूक आजम का एजाज है सारी दुनिया खुदा कोलो नबी मंगदी है नबी ने खुदा कोलो उमर मंग के ले। वाह 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 वास्ता भी किसी नाल मैं लड़ाई झगड़े का तुहानू नहीं कह रहा बहुत आला ना 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 मैं मुल्क की लड़ाई ते फसाद नहीं चाहता कुछ ही है अपने अकीदत रखे कुछ बंदी है अपने तरफ लेकिन मैं इतना जरूर कहना अपने अकीदे ते रह बुजुर्गों के बारे गंदी जुबान ना इस्तेमाल नहीं तेरे मुंह सहाबा की तारीफ का जुमला आ सकता तो परा हो असी जो है और अगर किसी बेगैरत को अपने बैर की तारीफ नहीं होती तो दफा हो असी जो है
جی ادب نال نا نہیں لے سکتا تو بکواس بند. صحابہ کا ذکر جب بھی ہوگا ادب سے ہوگا اور اہل بیت کا ذکر جب بھی ہوگا ادب سے ہوگا. اور ایک بڑا قاری صاحب نے سونا اعلان کروایا 7 قرآن مجید کے حافظ سبحان انہاں دی دستار اسے پنڈ دے ہی نہیں جی پنڈ والے ہو مبارک ہوئے. واہ تو انہوں نے بتا میرا بچہ جی باہر اٹلا کر گیا ہے مبارک ہو جی وکیل صاحب بن گئے ہیں. میرا بچہ جی MSc کر گیا مبارک ہو جی. میرا بچہ جی MA کر گیا مبارک ہو. لیکن اللہ دی قسم چک کے آخر لگا ساریاں ڈگریاں دا وہ مل نہیں جڑا حفظ قرآن دا مل. سبحان اللہ. اگر یہ تو سبحان اللہ اتنی ہے تو میں اگلی گل نہیں کرتا. تھوڑی جی اور زیادہ کرو پھر میں اگلی گل کرنا. تسی آپ کو جی حافظ بننا میں کہ سنو نبی پاک دا فرمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پنڈ وچوں کوئی عالم گزرے یا طالب علم گزرے بیٹری بند ہو گیا چلیا دوبارہ قرآن دا عالم گزرے قرآن دا طالب علم گزرے قرآن پڑھنے والا گزرے قرآن پڑھانے والا گزرے پوے نا اس پنڈ وچ روے نا صرف میں لنگ جائے یا رسول اللہ دا ثواب کی ہوتا ہے. فرمایا 40 دن تک اللہ قبرستان میں جو عذاب چک لیتا ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ تسی یہ قبر وچ گئے نہیں تسی کس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ چلو جنہ دا کوئی قبر وچ گیا ہوئے وہ سبحان اللہ آکھو. سبحان اللہ. واہ واہ. عالم گزرے طالب علم گزرے اللہ قبرستان جو 40 دن تک عذاب چک لیتا ہے. اور سبحان اللہ آکھو گے تو میں اگلی گل کراں گا. گزرے اتنے روے نہیں پوے نہیں گزرے. اے قاری صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے تہاڈی مسجد دے خطیب نے. ہن میں پوچھنا چاہنا مولوی تے طالب علم پنڈ وچوں گزر جائے تے عذاب اٹھ جاندا ہے تے جتھے قرآن دی کلاس لگ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی آواز نال بولو جتھے قرآن دی کلاس لگ جائے اس کلاس دی برکت کتنا ہے سن لو. اس کلاس دی برکت یہ ہے کہ اس پنڈ تے بھی رحمت وستی ہے کہ پنڈ دے قبرستان تے بھی رحمت وستی ہے. حافظ قرآن دا اعزاز کیوں ہونا ہے؟ اعزاز بھی سن لو ناراض تو نہیں ہو گئے. چلو ہو بھی جاؤ تو میں کہڑا الیکشن لڑنا ہے. میں تے حدیث سنان لگا قاری قرآن حافظ قرآن نو اللہ قیامت والے دن آکھے گا اقرا ورتقے. قاری صاحب قرآن پڑھتے جاؤ تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. کوئی پچھن ڈکن والا نہیں تو یا اللہ کتھے جا کے پھر میں رکاں. فرمایا جتھے قرآن مقام ہے نا او تیرے رہن دی جگہ ہی. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں تمہارے سامنے این خواہ مولوی کی چھان شروع کر دی تھی. اللہ میری معذرت کو قبول کرے برداشت کر لو تمہارا مہمان ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا چودھری دا پتر ہے کھوترڑی والے دا پتر ہے فروٹا نہیں. اللہ فرمائے گا نہیں آج تیرا نسب نہیں پوچھنا قرآن دی نوکری دی وجہ کر کے عزت دینا. قرآن پڑھ جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ. اور قرآن دیاں کتنے آیتاں نے ان سارے میں پتہ ہے اصل شرمیلے نے بول دینی ایک دے وہ تھا تے بولنا نہیں میں ہو کے 6666 قرآن دی آیت ہے. جنت دے وچوں وہ سیڑھیاں چڑھدا 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 6666 سیڑھیاں چڑھے گا. اللہ فرمائے گا اے جگہ ہے تیرے رہن دی. اگر اجازت ہوئے تو میں ذرا منہ تھلے کر کے آپ بھی سبحان اللہ کہہ لوں. اس حافظ جی دا محل جے جنہوں مسجد کی ٹوٹیاں تے ایک کمرہ بنا کے دیتا سی. یا اللہ ایڈا اونچا جنہوں نے احتجاج ہے رب نال ہونا بولو خدا دے فیصلے دے خوش ہو بولو. یا اللہ ایڈا اونچا 6666 سیڑھی 15 فٹ کا تے ہوئے گا
اچھا تجھ بھی میری طرح چٹ ہو رہی آدھی ہے 6666 سیڑھی جنت اپنن تو بعد این کر کے دیکھو او حافظ صاحب کا گھر ہے یا اللہ جڑا بولے انہوں بھی قرآن دا صدقہ عزت والا گھر دے سبحان اللہ نہیں میں چاہنا تھی میں بچیاں دے سر تے قرآن دستار ہونی ہے نا وہ بھی خوش ہو جان کہ ساڑھے پنڈ والے ساڑھے پڑھن تے کڈے خوش نے ایک باری پھر اونچی آواز نال بول ایڈا اونچا محل کہ سارے اکھاں چک چک کے بیٹھن فرمایا لگو کیونکہ قرآن اونچی کتاب ہے تے جدے سینے وچ قرآن ہے رب نے انہوں بھی اونچا کر چکا ہن ذہن وچ ایک اور خیال بھی آ سکتا ہے وہ بھی سن لو یا اللہ جنت دی ایڈی اونچی تھان تے اسی بھی جا سکنے ہیں اسی بھی جا سکنے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہاں جا سکتے ہو یا اسلام کس طرح فرمایا او گئن قرآن پڑھ کے تسی انہاں نال پیار کر لو المرء ما من احبا جنوں جدے نال پیار ہو سی جنت جو دے نال ہو سی حافظ نو ایڈا اونچا پلازا ملنا ہے قرآن دی تلاوت دی وجہ کر کے تو انو رب تے بھیج سکسی حافظ قرآن نال محبت دی وجہ پھر حافظ قرآن واہ واہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامت ذوه احسن من ذو الشمس او کما قال سرکار نے فرمایا جس بندے نے قرآن پڑھیا قرآن تے عمل کیتا قیامت والے دن ایدے ماں پیو نو جنت دا تاج پوایا جا سکتا بڑے حافظ نے کوڑے انہیں ٹکے استاد دیا ہمارا ہونے کھا دیا اماں نو بھی تاج ابے نو بھی تاج کیوں فرمایا ماں پکا کے کھوان دی سی ابا چھڑ کے جاندہ سی کہ میں رب کسی دی مزدوری نہیں رکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ذرا میرے وال دیکھ کے اگلی کلمہ کرا جڑے حافظ قرآن دے ماں پیو نو جنت وچ تاج لبنا ہے چلو کوئی گل نہیں میں پھر ایک باری کہنا حافظ قرآن دے ماں باپ نو جنت وچ تاج لبنا ہے ایک بس سمجھ گئے تے نبی پاک دے ماں باپ سچی آواز نہ بولو نا کہ نبی دے کمی دے ماں پیو دی اتنا عزت ہے خدا ہی جانتا ہے محمد دے امی ابو جان رحمت اللہ علیہ ماں و رضی اللہ عنہما و علیہ السلام دی عزت اور احترام کا مقام کیوں اس واسطے حافظ قرآن دی ساری فیملی حدیث پاک کے اندر ایک قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن نو آکھے گا حافظ جی تہاڈا میں کوٹا رکھے ہے اپنے رشتہ داراں وچوں دا پکے جہنمی چن لو میں چھڑ دیا گا جڑا کھانے کے پیسے دے کے بندے اٹھواوے وہ دی عزت کر دے ہو جڑا خدا دی بارگاہ کے جہنمی چھڑاوے وہ دی باری بول دے بھی نہیں ہو اللہ آگے گا حافظ جی تہاڈا کوٹا ہے 10 پکے جہنمی نہ لو نہ لیے نانا ہے ماما ہے چاچا جو بھی تسی نہ لو میں چھٹی جاؤں گا یا اللہ کیوں فرمایا دساں گا حافظ دی رشتہ داری دا فائدہ کتنا ہے خوش ہونا چاہیے فیملی ہے اور میں اگلی گل کرنے کا جڑا رب حافظ دے آکھے جہنمی چھڑ دیتا ہے اس مولوی تے بھی لعنت جڑا آکھے رب نبی دے آکھے نہیں چڑھدا نام مرادہ تو کیوں جی شاید حافظ آکھے تے رب چھڑ دیتا ہے جی حافظ قرآن دی اتنا عزت ہے تو پھر محمد عربی دا مقام اے 7 بچیاں دا حافظ قرآن ہو جانا یہ یا پڑھانا نہیں پتہ یا پڑھانا نہیں پتہ 30 سپارے سینے میں جا جانا مبارک ہو بے سب تو پہلے اس پورے علاقے میں پھر اس مسجد کے خادمان اس تو بعد حافظ صاحب اس تو بعد انہوں نے ماں باپ اور اس تو بعد انہوں حافظہ میرے کو کوئی بندہ اگر پوچھے محفل ملاد دی عظمت کو سلام
तुहाडे विच सब तो उच्चा काम केड़ा है? ते मैं समझांगा सब तो उच्चा काम है इस मस्जिद में कुरान पाक दी क्लास। असी नबी पाक दा नाम चुमने अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक ते दुरूद सलाम पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक दे नाम दा लंगर चलाने अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक ने सलातो सलाम ते इल्म गैब हाजिर नाजिर नूर नूरानियत दे बेमिसाल बशरियत दे तज़किरे करने अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत दा जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत दा जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी एक गल सुन लो, सारी पाक जिंदगी जिस नबी ने जेड़ा काम कीता है कदे वो भी तो याद करो। नबी दा सारी जिंदगी दा काम है कुरान मजीद पढ़ना। और आज मुसीबत हमारी मस्जिद का मौलवी है, बिल्कुल ठीक है, जेड़ा बंदा मुसल्ले ते बह के चटाई ते बह के कुरान पढ़ाता है उन्होंने मैं एक मशवरा देने लगा, सलाम तेरी अजमत नू, किसी की कुर्सी ना वेखी, ये कुरान पढ़ाने वाला मुसल्ला किसी हुक्मरान की यादगार नहीं, ये मेरे मुहम्मद की यादगार है। जेड़े मदीना पाक तुहाडे जो दोस्त गए उन जरा हाथ खड़ा करो, जेड़े नहीं गए अल्लाह उन्होंने भी ले जा। मैं तुहानू हाथ खड़ा तां कराया, मस्जिद नबवी दे नाल एक सुफा मुबारक है, सुफा मुबारक चबूतरा मुबारक, ये जे वो इस्लाम दी यूनिवर्सिटी जिदे एक स्टूडेंट का नाम सिद्दीक अकबर है, एक स्टूडेंट का नाम जनाबे उमर, एक स्टूडेंट का नाम जनाबे उस्मान, एक स्टूडेंट का नाम जनाबे अली, ये मुहतमिम ते उस्ताद गिरामी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार उस चटाई ते बैठ के इधर सुनिया में जिस किस्म की गल करना है तो औखा मसला, लेकिन मैंने माफ करना, हुजूर चटाई ते बैठ के कुरान पढ़ाते सन। या अल्लाह फरिश्ते भेज जड़ा इन्हां फरिश्तियां ते सुभान अल्लाह आखड़े नहीं, हुजूर पढ़ाते सन, अल्लाह खुश रखे, कुरान पढ़ाते सन नबी पाक। पढ़ते कौन सन? सिद्दीक पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक। हम तो पीर साहब होते हैं, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना नहीं होता। मैं अगर शाबाश है पीर तो तेरा काम पढ़ना पढ़ाना नहीं, तेरे पीर किने बनाया? हुजूर दे नाल दा पीर भी कोई नहीं ते हुजूर दे नाल दा उस्ताद भी कोई नहीं। आजकल एक नवी पट्टी पढ़ाई, पीर की निगाह पड़ जाए तो पढ़ने की जरूरत नहीं लेनी। मैं कि मैं अखा ना काट लवा जी पढ़न जोगा ना छड्डन। नबी पाक ते जिस ते निगाह फरमाते थे वही पढ़ना शुरू कर देता। कुरान पढ़ाना ये सुन्नत मुहम्मद मुस्तफा है और कुरान पढ़ना ये सुन्नत सहाबा है। फिर सुनो, कुरान पढ़ाना ये सुन्नत सहाबा है, पढ़ना ये सुन्नत ताबईन है। कुरान पढ़ाते भी इज्जत वाले हैं, पढ़ते भी इज्जत वाले। मैं सलाम पेश करना मिलाद शरीफ के मौके ते ये 7 हाफसा की दस्तार बंदी असल च नबी पाक दे मिलाद दे वसीले नाल हुजूर दा शुक्रिया अदा करना लगा। मेरे आका जिस कुरान नू सीने में लैके आए हो तो साढ़े तक पहुँचाया जे, असी छड्डिया नहीं, अज भी पढ़ रहे हैं। मदीना शरीफ चू अगर कोई बंदा खाके शिफा ले आवे, किहड़े बंदे हो जिहड़े तबर्रुक समझ के इज्जत नाल लवोगे? सारे लवांगे। मैं तो उन्हें पूछा अजवा शरीफ आ जाए, जमजम शरीफ आ जाए, मैं वैसे मदीना शरीफ चला गया, उन्होंने वसीला लगा आ जाओ, गोला शरीफ तो लंगर आ जाए, नहरियां शरीफ तो आ जाए, दाता साहब की बारगाह जो आ जाए, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह सारे आ गए। हजरत साहब के मजार शरीफ तो लंगर आया भाई जी, ये शिफा है।
اس لیے میں تھوڑے اگے گل کرن لگا ناراض نہ ہونا تو میں چونکہ جانا ہے تو میں آرام نال جان بھی دینا میں پوچھنا چاہنا پیر صاحب دے استانے تو لنگر آوے ساڑھے سر متھے تے مدینہ پاک جو خاک شفا آوے ساڑھے سر متھے تے ساڑھے ایمان دی عقیدت ہو دینا وابستہ ہے عجوہ شریف آوے یا کوئی اور کھجور مبارک جنہوں مدینہ پاک دی فضا لگی ہے آب زمزم شریف آوے تبرو کے یہ پتہ جے قرآن کتوں آیا ہے سارے نو پتہ ہونا کہ سارے بولتے ہیں ایک قرآن رب نازل کیتا ہے نبی دے دل تے پھر ایک قرآن نبی دے لب چم کے زبان چم کے ساڑھے تک آیا ہے کیوں؟ فرمایا محبوبہ میرا کلام ہوئے تیرا دل چم کے امت تک جاوے کچھ میرا حیا کر لیسن کچھ تیرا حیا کر لیسن خود چاول پکا کے میلاد دا لنگر سمجھ کے تبرو کے تیرا خدا دا کلام نبی دے دل تے نازل ہے اس تو بعد میرے کو لوگ کرن واسطے اور کوئی گل بھی نہیں کہ میں تقریر چھٹن لگا جڑا قرآن محمد دے دل وچ ہے وہ تیرے سینے وچ کیوں نہ ہوے خدا دا واسطہ ہی اس قرآن نو 7 غلافاں وچ بند کر کے نہ رکھ اللہ دا واسطہ ہی صبح صبح اس میں کھول کے پڑھے آتا ہے بڑے لوگ ہیں یہ ساڑھے گھر میں جنات بہت ہیں ماشاءاللہ کوئی طویل دے چھڑو ویسے میں تو انہوں حسان لگا جدو دا وی سی آر تے ٹی وی آیا ہے ہون بھی یہ جن ہیں گھر میں وہ تے آپ طویل لیندے پھر دیں اسی تو پاس گئے ہیں یہ تو ساڑھے نال بڑے جن ہیں میرے کو بھی ہے کہ تو موبائل کرو چھپا پہ موبائل کرو اگر موبائل آ گیا جائے اس تو بعد کچھ بچیا ہے مسیطے بیٹھے ہو نہ کرو میں تسی کو کچھ لو اپنے ہاتھوں نال اپنی بیٹیاں نے بھی لے کے دیتا ہوا ہے اپنی بہنوں نے بھی لے کے دیتا ہوا ہے اپنی گھر والی نے بھی اپنی ماں نے بھی بھائیاں نے بھی کہ تمہیں پتہ ہے یہ کی کچھ ہے غلاظت دے ڈھیر تے بیٹھ کے پھر سوچنے بدبو نہ آوے اے جنہ چیر تو جس محبت نال اس موبائل نو وینا ہے اس تو ادھا وقت محمد دا قرآن ویکھ تیری دنیا آخرت بدل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دا واسطہ جے 4 دن دی زندگی ہے یہ ساڑھے بڑے نہیں نہ رہے تے رہنا آسا بھی کوئی نہیں مر جانا ہے کسے بھی نہیں رہنا وفا کرو خدا دی کتاب نہ ماشاءاللہ بھائی حاکم صاحب بھی آگے اللہ انہوں نے سلامت رکھے آمین پھر سنو توجہ نہ خدا دی کتاب نہ وفا کرو اور میں مولا علی بھی آخری گل کر کے میں اپنی تقریر مکان لگا پھر میں بھی انہوں انتظار کر رہا تھا تاکہ آ جان تو پھر گل مکائیے بعد جو نال متصل ہو جائیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے امام حسن پاک میں بلایا امام حسین پاک میں بلایا فرمایا حسن حسین میں دنیا تو تشریف لے جان لگا میں رب رسول دی بارگاہ جان لگا میں علی تہاڈا باپ ہو کے تانوں وصیت کرن لگا میرے دنیا تے جان تو بعد پوری دنیا میں نہ حسن تو زیادہ کوئی قرآن پڑھے نہ حسین تو زیادہ کوئی قرآن پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ اے جو تو سبحان اللہ پھر قسمت والے فرشتے ہی آکھنا ہے نا تو سب دعا کرنا ہے اس امت نو اپنے مقدر کا ماتم بھی کرنا چاہیے 4 مہینے جدی شادی دی تیاری ہوتی ہے ایک کلمے کی تیاری نہیں کرتا ہولے ہولے پرانا مولوی صاحب بچہ ذرا شرمیلا ہے شرمیلے کلمے ہولے تے نہیں پڑھتے ہو تو اونچا پڑھتا ہے میرے پاک نبی پاک علی نے فرمایا حسن میرے باپ تیرے تو بڑا قرآن کا قاری کوئی نہ ہوئے حسین میرے باپ تیرے تو بڑا قرآن کا قاری نہ کوئی نہ ہوئے اور لوگ دنیا تو جان لگ دیں کہتے ہیں پتر اے جدا نہیں اے پا نہیں اے دا خیال کری پر علی دی وسیعت دے میں حسن تو بڑا بھی قاری کوئی نہ ہوئے
سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ نہیں لگتا وہ اہل بیت دا جڑا محمد کے قرآن نال پیار نہیں کرتا اگر اس گل تے بھی خوشی ہوئے تو اونچی آواز نہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کچھ نہیں لگتا وہ اہل بیت دا جڑا قرآن نال تعلق نہیں میں تینوں واسطہ دینا چاہنا خون رسول دی عظمت دا حسین کنبا کٹا کے زخمہ نال چور چور ہو کے سجدہ نہ چھڑے کہ تو مسیح دا منہ ہی نہ کرے تینوں کی نہیں آکھیا تو حسینی ہے جھوٹ ہو بھی ساری دنیا کے سامنے پاک حسین نے سجدے میں سر کٹا کے دسے لوگوں عزت ویکھنی ہوے کہ حسین نو محمد دے مونڈیاں تے بہ کے زلفاں نال کھیڑدا ویکھ لو عاجزی ویکھنی ہوے سر کٹا کے حسین نو سجدہ کردا ویکھ واہ واہ سر سجدے وچ کٹیا ہے تے کٹ کے اس سر نے قرآن پڑھیا ہے کربلا دا سبق ہے جنہوں حسین یاد ہے نہ وہ نماز بھلا سکتا ہے نہ وہ قرآن بھلا سکتا ہے جدے کہلاندے ہو یار وہ دے لگو تو صحیح علی یہ نہیں کرتے ہیں سانو موت آ جائے ساڑھا اعزاز ہے پر میں پوچھنا چاہنا مولا علی دی کرامت بھی تو دیکھنا ایک رکعت قدم رکھیں دوسری قدم جان تک قرآن ختم ہو جائے بندہ علی علی کرے تو قرآن کا کچھ بھی نہ لگے اور میں بالکل کھلی گل کرنے لگا جیتا قرآن نال تعلق نہیں ہوتا علی نال بھی کوئی نہیں جیتا نماز نال تعلق کوئی نہیں ہوتا علی نال بھی تعلق کوئی نہیں تو میں اگلی گل کرنے لگا جڑا بندہ علی علی کر کے صدیق عمر اور عثمان غنی دا حیا نہیں کرتا وہ علی نال کچھ نہیں لگتا علی دا وہ دی وجہ علی دی ایک نماز دی خاطر سورج واپس آیا ہے جدی ایک نماز دی اتنا قیمت ہے تے جدے سالہ سال دی نمازاں دا امام ابو بکر ہوئے عمر ہوئے عثمان ہوئے انہاں امامہ دی شان دا عالم کی ہوئے نہ لوکاں نو غلط پٹیاں پڑھاؤ لوکاں نو دسو علی دے امام دا نام صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان